सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो आपके सूबा का मुआयना करे, वहाँ पर मुनाजरा भी होगा, वहाँ पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है, बदअमली का क्या हाल है। हम तो सोचते रहे कि हम इलेक्शन में निकलेंगे कैसे, पब्लिक में कैसे जाएंगे। आज भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग इस खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मुल्क बनाने वालों की औलादों के अलावा कोई चला नहीं सकता। तैयार होइए एक और नए मोड़ के लिए। आज के बाद 8 फरवरी के बाद हमारा और आपका एक नया और ताज़ा सफर का आगाज होगा। यकीन दिला रहे हैं कि एक मरतबा वो भरपूर तरीके से अपने राय का इजहार करें और टर्न आउट को बढ़ाएं इलेक्शन में, तो अल्लाह ने चाहा तो हम इन सब बड़ेरों, जागीरदारों को और उनके सहूलतकारों को शिकस्त दे देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाद तहरीक इंसाफ ने भी आज अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज भी सिक्योरिटी के हवाले से अपने जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वो सामने रखा है। और इसी के साथ साथ MQM ने भी इंतखाबी अमल में रुकावटें खड़ी करने से मुतल्लिक जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने रखे हैं। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने भी जो इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं उनके मुताबिक वो उन्होंने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो सामने रखा है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज हब में जलसे से खिताब किया और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लियाकत बाग में बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया और सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का जलसा भी था। सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबात की तरफ जा रही हैं, इंतखाबी मुहिम चल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार भी किया जा रहा है। हम गुफ्तगू इन्हीं मामलात पर करेंगे और शुरू करेंगे JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। इस वक्त कामरान साहब, अब मंशूर भी आ गए, इंतखाबी मुहिम भी जारी है, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि अभी भी जो सियासी जमातें हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं। तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनको इंतखाबी मुहिम चलाने तक नहीं दी जा रही, तो आप क्या सूरत हाल सर देख रहे हैं? देखिए, रिजर्वेशंस तो हैं और जो रिजर्वेशन किसी जमात की भी होंगी वो तो कहेगा, तो वरना तो फिर आप कहेंगे कि आफ्टर थॉट है इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हमें जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसको जो है वो उसकी एविडेंस भी मौजूद है, बहुत सारी शहादतों की सूरत में, बहुत सारे जख्मों की सूरत में। तो ये सारा कुछ जो होगा और उसके साथ फिर लीगल साइड पे जो है ना वो, चूंकि मैं देखता हूँ मामलात को, उसमें जो है ना वो शिकायत आ रही हैं, स्पेशली बलूचिस्तान से, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारी शिकायतें आने लग गई हैं। तो चूंकि वो ज़्यादा हमारा जोर वहाँ पे, तो मुमकिन है कि पंजाब में और सिंध में भी यही सूरत हाल हो, मगर वो डायरेक्ट हम उसको विटनेस कर रहे हैं। तो जो मामलात हैं वो पब्लिक के सामने रख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसके बावजूद जो है मुकाबला करें और अच्छा मुकाबला करें। लेकिन सर, अब 2013 और 2018 के इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी आपके सामने है। अब ऐसे माहौल में जब तमाम जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं, तो JUIF जो इंतखाबात के बाद माहौल होगा, जो सूरत हाल होगी सर, वो आपको क्या नज़र आ रही है? बज़ाहिर जो है ना, मुमकिन है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुनक़सिम किस्म की जो है वो मैंडेट आएगा किसी पार्टी के पास। इवन जो है मुझे नहीं लगता कि सादा अक्सरियत भी आ पाए। हर पार्टी को दूसरी पार्टी पे डिपेंड करना पड़ेगा और इस डिपेंडेंस की शक्ल में जो है वो फिर कोई अगली जो है एक असेंबली वजूद में आएगी और उसमें भी तकरीबन सब जमातों को बैठना पड़ेगा आपस में। अगर ना बैठेंगी तो मेरा ख्याल है कि अगला मामला भी जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार होगा। लेकिन सर, ऐसे माहौल में अब इन इंतखाबात में आप नहीं समझते कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल या उनका दारोमदार ज़्यादा नहीं होगा सर? उनके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। आपको याद होगा कि जो इससे पहले 2018 वाले इलेक्शन थे सेनेट के, उसमें जब उनसे जो है ना वो निशान छीन लिया गया था और उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, तो उसके नतीजे में आज़ाद जो है उन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, भले वो उनको जो है वो नून ने जो है वो कैंडिडेट किया था, मगर उसके बाद उनमें से कुछ ने जंप किया था और जब जंप किया था तो इसी तरह की सूरत हाल फिर होने का इम्कान है।
जो बदकिस्मती होगी इस मुल्क में, क्योंकि अगर आप पार्टी के नजरिए के ऊपर लड़ते हैं तो फिर आपको पार्टी के नजरिए के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। ये कोई भी पार्टी हो, अगर आपकी पार्टी के साथ, यहाँ पे तो मुश्किल ये है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो वो जंप करता है, दूसरी तरफ चला जाता है, कोई और फायदा नहीं हुआ तो फिर जंप करता है, तीसरी तरफ चला जाता है। ये बहुत के लिए जो है वो खराब चीज है। तो सर, जैसे आपने जिक्र भी किया कि शायद कोई एक जमात जो है वो इतना मैंडेट ना ले सके, तो आप इस वक्त जो नून लीग या पीपल्स पार्टी दावे कर रही है कि 2 वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे नून लीग की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की, ये 2 उम्मीदवार तो हैं सर, ऐसी सूरत हाल में JUIF सर कहाँ खड़ी होगी? आप क्या समझते हैं? जैसे MQM ने कहा कि अगर नून लीग जीतती है तो फिर MQM मुस्लिम लीग नून को वोट देगी वज़ारत उज़्मा के लिए, तो JUIF सर किस साइड पे खड़ी होगी? देखिए, ये कहना जो है अभी कबल वक्त है। हम इस वक्त अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने इलेक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, नून लीग के मुकाबले में भी लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में भी लड़ रहे हैं। कहीं पे सीट एडजस्टमेंट्स हुई हैं जैसे सिंध लीजिए, मगर इसके बावजूद इलेक्शन अपना अपना है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, मैंडेट का पता चलेगा, आपको अपने वजन का पता चलेगा, उस वजन के हिसाब से फिर जो है वो देखेंगे कि हम किसके साथ बैठ सकते हैं। नजरियात भी जो है ना वो हमारे काम हैं, और जाहिर है कि सियासी पार्टियां, सियासी जमातें अपना मफाद भी देखती हैं। दोनों चीजों को देख के उसके बाद फैसला किया जाए। लेकिन सर, वो लाड़काना की सूरत हाल आपके सामने होगी कि PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू साहब ने हिमायत की है बिलावल साहब की, तो अब इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि GDA के लिए लाड़काना वाली सीट पर कोई मुश्किलात पैदा होंगी? इसमें लाड़काने वाली सीट पे मुझे याद है कि जमात इस्लामी के जो है वो कैंडिडेट भी जीते थे, और उसके बाद JUI भी जो है ना वो टफ टाइम देगी, जीत भी सकती है, हार, जाहिर है जब इलेक्शन लड़ेगी तो हार भी सकती है, मगर ये मुकाबला बहुत सख्त होगा और उस वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतर जो है ना वो आपको पता चलेगा कि हमारे वजूद का पता चलेगा वहाँ पे। तो ये सर अब्दू साहब के जाने से आपको लगता है कि इतना कोई डेंट नहीं पड़ेगा JUIF के उसमें? नहीं, अब्दू साहब वो देखिए इतना मैटर नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो उनकी नाराजगियां जो है शायद मुमकिन है कि कई वजूहात की बिना पे होंगी, अपनी पार्टी से भी हो सकती है, अदरवाइज उनको रिसेंटली जो है ना वो उनको एक चेयरपर्सनशिप के ओहदे से हटाया गया था, उनके पास एक कमेटी थी, तो मुमकिन है उनकी शिकायतें मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, मगर स्टिल जो है ना वो उनका अपना फैसला है, वो जाने, उनका काम जाने, मगर हमें जो है ना वो मैटर नहीं करता है। लेकिन इस वक्त कामरान मुर्जा साहब, अगर आप देखें तो जो मंशूर का ऐलान किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून की जानिब से, फिर PTI ने आज कहा है कि वो असेंबली की मुद्दत 5 से 4 साल कर देंगे, सेनेट की 6 से 5 कर देंगे, इस तरह की जो तजावीज़ हैं या मंशूर में उन्होंने ये शामिल किया है। इस वक्त जितने दावे किए जा रहे हैं मंशूर के अंदर, आप समझते हैं कि उन पर अमल दरामद जो है वो सियासी जमातें मुमकिन बना सकेंगी? मेरा ख्याल है कि 99% जो दावे किए गए हैं वो आप देखेंगे कि वो मुमकिन नहीं होंगे, कि बिजली की रेट जो ना इतने कम कर देंगे और बिजली की जो ना इतने यूनिट फ्री हो जाएंगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप $25 बिलियन पर एनम वापस कर रहे हो इस वक्त जो है ना आपने कर्जों के, और वो कर्जे अदा करने की जो ना आप में सकत नहीं होती है, अब आपको फिर नए कर्जे लेने पड़ते हैं। तो आप किस तरह से IMF के साथ जो है वो आप कोई और बात तय करके आए और वादे आप किसी और तरह के कर रहे हो, ये उसी तरह की बात है जैसे PTI ने किया था, तय जो है कुछ और किया हुआ था IMF के साथ, और उसके बाद जो है ना ग्राउंड पे जो है वो कुछ और कर रही थी, उसका नतीजा निकला कि आप डिफॉल्ट के नजदीक पहुंच गए थे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर नए डिफॉल्ट के नजदीक पहुंच जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। 5 साल लोगों को बताना चाहिए कि आइंदा 5 साल जो है ना हमारे बहुत सख्त है, और 5 साल में अगर हम सीधे चले और लीकेज ना हुई फंड्स की तो फिर जो है ना हम कहीं पे जो है वो सस्टेन करेंगे, वरना तो आप जो है ना वो हर रोज जो है ना आपके सामने एक नया डिफॉल्ट खड़ा है। सर, ये एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीत कर असेंबली में आएंगे वो शायद PTI को ज्वाइन ना कर सकें जब तक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते। लीगल सर आप बताएंगे कि लीगल इस हवाले से जो इलेक्शन एक्ट है या फिर जो कानून मौजूद है वो क्या कहता है? क्या अगर इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है तो वो उम्मीदवार कामयाबी के बाद PTI में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? जैसे 7 दिन का मेरे ख्याल से टाइम है, तो उसके दौरान या आप समझते हैं कि नहीं वो PTI में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते? नहीं, वो
اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. صرف اس کا الیکشن نہ کروانے کا یا ان جعلی الیکشن کا ایک ہی کانسیکوینس تھا, 215 میں وہ لکھا ہوا ہے, اس کا سمبل لے لیا جانا. وہ سمبل لے لیا گیا, سیکوینس پورا ہو گیا. اب کوئی جاتی پارٹی اب تک جو نا آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے, رجسٹر پارٹی کے طور پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, تو اگر وہ جوائن کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہوگا. وہ پھر اگر آپ کہیں اس پہ قدغن لگائیں گے تو وہ آرٹیکل 17 انفرینج کرے گا دستور کا, تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. جو بھی کرے گا وہ غلط, تو وہ واپس جا کے چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ آئیں گے, وہ ڈسپلن میں نہیں آ پائیں گے, ان پہ 63A جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا اس طرح سے, تو وہ پھر کوئی سلپ ہو گیا تو پھر وہ اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہے. لیکن وہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں سر, جو کوٹا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سے محروم ضرور رہے گی؟ جی ہاں, وہ ریزرو سیٹس جو ہے نا وہ ٹائم گزر گیا, کیونکہ وہ ٹائم باؤنڈیڈ تھا, وہ ٹائم گزر گیا. ان کی لسٹ چونکہ وہ ایک اپنا سمبل نہیں تھا ان کے پاس, یہ سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اب یہ حضرات یہ تو کر سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ آئیں گے, فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی آگے کہہ دے کہ جی ہم جے یو آئی کے ساتھ جوائن کرتے ہیں, تو جے یو آئی کے ساتھ اگر جوائن کریں گے تو جے یو آئی کا وہ کوٹا جو اگر 3 دن کے اندر وہ ہو جائے گا, تو وہ کوٹا جو ہے وہ بڑھ جائے گا, اور اس کوٹا بڑھنے کے نتیجے میں ہماری ریزرو سیٹس اوپر یا نیچے جا سکتی ہیں. یہ ممکن ہے, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے طور پہ کسی کو فائدہ پہنچا پائے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایم کیو ایم کے سینئر رہنما رؤوف صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج ہی ایم کیو ایم نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. اب ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. رؤوف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. رؤوف صدیقی صاحب, اس وقت آج جو آپ کے تحفظات تھے, ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر آپ کے لیے کون یہ مشکلات یا جو انتخابی عمل میں اگر رکاوٹیں ممکنہ طور پر ہیں آپ کے مطابق, تو اس کے پیچھے ذرا آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے تو بڑی واضح طور پہ اور پورے نقشوں کی مدد سے ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے. تقریباً 29,000 سے لے کر 40,000 ووٹرز تک کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں, ہم نے اس کے لیے اعتراض جمع کرائے تھے. اور یہ تو آج جو پریس کانفرنس تھی, یہ تو بالکل آخر پہ آ کے ہم کو مجبوراً یہ بات پریس کے ذریعے کرنا پڑی, ورنہ تو ہم تو جا کے میٹنگز کرتے رہے اور ہمیں یہ خیردانی کراتی جاتی رہی کہ ہم الیکشن رول اور آئین اور قانون کے مطابق ہم یہ تمام سارے کام کریں گے. وہ پتہ چلا اتنا وائلیشن کہ آپ بتائیے 1200 ووٹ کا جہاں ہوگا وہاں ایک پولنگ بوتھ ہوگا, وہاں پہ 4 ہزار ووٹوں کے اوپر بوتھ بنا دیے گئے. پھر اس میں سے بھی آدھے ووٹ 10 گلی آگے کر دیے گئے, الگ 1 کلومیٹر دور کر دیے گئے ایک ہی پولنگ بوتھ کے اندر. اس طرح تقسیم کر کے, اور یہ سارے کام ان جگہوں کے اوپر ہوئے ہیں جہاں پر موجودہ جو سابقہ حکومت کی جو پارٹی ہے وہاں کے وہ کینڈیڈیٹ تھے, جو ہم نے بار بار بھی ابھی بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ کون کر رہا ہے, یہی لوگ تو کر رہے ہیں جن کے پاس یہ اختیارات تھے. تو ہم نے پھر آج بحالت مجبوری جب وہ ریجیکٹ کر دیے گئے تو پھر ہم نے اسٹیٹسٹکس کے ثبوت اور شواہد کے ساتھ ہم نے یہ پیش کیا, اور الیکشن کمیشن پاکستان اسلام آباد کو کہا کہ آپ انٹروین کریں, ایسا الیکشن آپ کیسے کرا رہے ہیں کہ آپ کا اسٹاف جو ہے وہ اس طرح ون سائیڈڈ ہو گیا ہے اور وہ اتنا کھلا وائلیشن کر رہا ہے کہ پوچھ بھی نہیں رہا کسی سے. اور یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ پولنگ بوتھ وغیرہ جب بنتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, لیکن یہاں تو ون سائیڈڈ. لیکن رؤوف صدیقی صاحب, اس وقت تو سندھ میں نگران حکومت ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ اتنا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے؟ یار, آپ نگران حکومت کی جو اسٹیٹسٹکس, یہ تو اسی کا تسلسل ہے. ہمارا تو کوئی ریکمنڈیڈ نیوٹرل امپائر ہمارا تو کہیں سے نہیں آیا. سارے کے سارے آپ سن رہے ہیں, جب سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور یہ فیصلے ڈی سی کر رہے ہوں یہاں پر بیٹھ کر, تو یہ تو امپیکٹ آئے گا نا. پھر تو جب آپ الجھنیں پیدا کریں گے, جب آپ شک پیدا کریں گے, تو الجھنوں کے بعد
शक ही पैदा होता है और क्या होता है। लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब, आपको याद होगा कि माजी करीब में बिलावल भुट्टो जो हैं वो खुद बैठ के इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि सिंध में हमारे रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, डीसीज जो हैं वो अहकामात जारी कर रहे हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो कुछ वक्त कबल तो पीपल्स पार्टी खुद सिंध के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी। अरे भाई, तो क्या वो हमसे मुतालबा कर रहे थे क्या? हम हुकूमत थे जो हमसे वो कह रहे थे यार? वो तो जिससे कह रहे होंगे बिल्कुल आप कहना, इसका हमारा मतलब है उसकी सजा आपका स्टाफ जो है वो हमें देगा, या मतलब है कि आपके जो पसंदीदा अफसरान जो पूरे सिंध के अंदर लगाए गए हैं वो उठा के ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो आपके खिलाफ अगर नहीं सिद्दीकी साहब बिल्कुल, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी ये कर रही तो जो पीपल्स पार्टी खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी कि सिंध के अंदर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आपके मुताबिक फिर वो वैसे ही कोई बयानात थे, सियासी बयानात थे? यार आप मुझे बताइए कि वो सिंध के अंदर ये कह रहे हैं तो क्या पंजाब में इनके पास पूरी आज़ादी है? केपीके में पूरी आज़ादी है तो पूरे जलसे कर रहे हैं ना, इनको कौन रोक रहा है? यहाँ के लिए क्यों कहा जा रहा है? यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि इस सूबे में परफॉर्मेंस नहीं है। अब आपको क्या बताएंगे जाके? अब हालत तो देखिए पूरे सिंध के अंदर, शहरी इलाकों को तो छोड़ दें, जो गांव और गोट और देहात है वहां जाके सूरत हाल देखिए कि गुर्बत और अफलास में पिसे हुए वो तमाम लोग जो इस वक्त इनको वोट ही देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन मसला ये है कि वो जिससे भी मुतालबा करें तो जाके उनसे बात करें ना यार। मतलब है हम थोड़ी FIR काटने की पोजीशन में है। हाँ, लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब, आपको याद होगा कि बिलावल ने जो है वो मियाँ साहब को ये दावत भी दी है कि वो मनाजरा करें। फिर उसी के साथ साथ जब शहबाज शरीफ साहब का बयान आया तो उन्होंने कहा कि आप सिंध का दौरा करें, हम आपको अपने अस्पताल भी दिखाएंगे, जो हमने काम किया है वो भी दिखाएंगे। फिर कामरान टिसोरी साहब का बयान सामने आया कि वो कराची के जो अस्पताल हैं उनकी हालत देख लें। तो आप समझते हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के जो दावे हैं वो हकायक पर मुबनी नहीं है? भाई उन्होंने नवाज शरीफ को दावत दी, नवाज शरीफ ने दावत कबूल की नहीं की, यार ये दोनों आपस में एक दूसरे को जाने यार, हमें क्या लेना देना। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ ये सब कुछ किया गया है तो फिर क्या कहने यार। मसला ये है कि ऐसे कौन से काम हुए हैं जो छुप के किए गए कि किसी को नजर ही नहीं आ रहे यार। मतलब आप अपना कैमरा लेके जाइए, आप बताइए 25,000 22,000 अरब 15 साल 15 बरस और 22,000 अरब रुपए आपके चीफ मिनिस्टर खर्च कर रहे हैं, आपकी हुकूमत खर्च कर रही है 15 बरस में। आप 5 हॉस्पिटल गिनाएंगे यार, 5 पुल गिनाएंगे आप, और भाई 22-25 अरब 1000 अरब आप हमें दे दे, हम पूरे सिंध को ढाकर बिल्कुल जापान की तरह, टोक्यो की तरह हम 3 दफा खड़ा कर दे पूरे सिंध को। 22,000 अरब कोई मामूली बात है? आप 5-6 हॉस्पिटल्स के बारे में बताते फिर वहां पे भी आप जाके हालत तो देखें क्या है। लेकिन मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि अगर इन्होंने काम किया तो फिर परेशानी की क्या बात है? कोई लिविंग प्लेइंग फील्ड दे या ना दे, अवाम तो मौजूद है, अवाम तो डाल देगी ना वोट जाके। तो फिर ये मुखालिफिन के हलकों में मतलब हमारे पोलिंग स्टेशन में खड्डे खुदवाने की क्या जरूरत है? लोग यहाँ पे लाइन भी ना लगा सके, और पोलिंग बूथ को तकसीम दर तकसीम अपने घर के 20 कदम के ऊपर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब, ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करता तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी सर? भाई हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगर ये पोलिंग बूथ लाड़काना भी लगा देंगे ना, हम यहाँ से बंदों को बिठा के लाड़काना ले जाके वोट डलवा देंगे। इलेक्शन तो बाहर नहीं जाएंगे भाई, वोट तो डलवाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन सर इसी वक्त हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपके डेलीगेशन की मुलाकातें हुई, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची भी तशरीफ लाए। लेकिन एक सवाल जो है वो ये भी उठाया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर आपको या कराची में आपको सूट कर रही है, तो शायद पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत हो सकती है। ये बयान भी हमारी नज़र से गुजरा कि MQM ने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के तो आप उनको वोट देंगे। दूसरी जानिब बिलावल साहब को उम्मीदवार नामजद किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है? क्या MQM बिलावल साहब को वोट देगी वज़ारत उज़्मा के लिए? देखिए, इसके लिए सीधा सवाल में जवाब दे दूं कि जो वज़ीर आज़म MQM के
बैलेंसिंग वोट होंगे। इमरान खान के वक्त भी हमने ही 6 वोट दिए थे तो वजीर आजम बने थे और सदर बने थे। हमने जब ये 6 वोट वापस लिए तो इनकी हुकूमत भी गिर गई। और इससे पहले भी पीस पार्टी के जब भी वजीर आजम बनने के लिए ये हमारे पास आए, हमारे ही वोटों से बने। तो बिलावल साहब को ये चाहिए कि वो ये सोचे बयान देने और अपनी जो सेकंड लीडरशिप है उसको अभी समझा दें कि एमकेएम के खिलाफ ऐसी मुंह खोल खोल के बातें नहीं करो, क्योंकि कल जब आप वोट लेने के आओगे ना हमारे पास, तो हम आपके उन रहनुमाओं की पूरे के पूरे बयान उनके सामने रख देंगे। प्राइम मिनिस्टर का वोट लेने के लिए ये ढंग नहीं होते हैं कि आप जो मुंह में आए बोलते जाएं और उसके बाद आप वोट लेने के लिए आए। लेकिन एक बात तय है कि जो जीतेगा हम उससे बात करेंगे और हमने इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार जिलों की बात की है कि आइन के अंदर ये तरमीम करनी पड़ेगी। ये जो तरमीम करेगा हम उसके साथ शाला बशाला होंगे। और सिर्फ वज़ीर आज़म का वोट नहीं चाहिए होगा, इनको स्पीकर का भी वोट चाहिए होगा, डिप्टी स्पीकर का भी चाहिए होगा, चेयरमैन का भी चाहिए होगा और सदर का भी चाहिए होगा। लिहाजा पीस पार्टी के जो लीडरशिप है उनको बोले बिलावल साहब को कि इन सबको बोले मुंह पे टेप लगा के बात करें एमकेएम से, क्योंकि इनके भी बुजुर्ग हमारे पास वोट लेने के लिए आते रहे। तनकीद करने से पहले 10 दफा सोचे। तो सर ये ऑप्शन तो मौजूद है ना कि पीपल्स पार्टी अगर राब्ता करेगी, जरदारी साहब अगर राब्ता करेंगे तो उनसे बातचीत हो सकती है, ये ऑप्शन तो मौजूद है। नहीं, मसला ये कि क्या जरूरत है कि माफिया मांग के फिर आप हमसे वोट मांगे। अपने लोगों को अभी से समझाएं कि जहां से इख्तिदार के सूते फूटते हैं वहां पे इस तरीके के बयान नहीं देते जैसे इनकी लीडरशिप दे रही है। ठीक है रऊफ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, रऊफ सिद्दीकी साहब की गुफ्तनी हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, रऊफ सिद्दीकी साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। इस वक्त आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के बाद तहरीक इंसाफ ने भी अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपने खदशात का भी इजहार किया है और ये कहा गया है कि ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आप सूरत हाल सर क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया खुद देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए या उनके लिए हर्डल क्रिएट करने के लिए मुझे वो याद आता है, वो बाज दफा आप मूवीज में देखते हैं ना, जैसे वो कि जो हीरो होता है उसको हराने के लिए कभी दाएं तरफ से उसके लिए कोई रोड़े अटका रहे होते हैं, कोई बाएं तरफ से, ताकि वो रेस ना जीत सके। बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टीम है उसको हम लोगों ने देखा था पहले प्री पोल रिगिंग कैसे शुरू हुई थी। और ये प्री पोल रिगिंग स्टार्ट हुई थी जब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर मुदाखलत की, जो कि इलेक्शन एक्ट 2015 के टोटल मुनाफी है। फिर उसके बाद हमने देखा कैसे उनके नॉमिनेशन पेपर, कैसे कैंडिडेट्स को, कैसे उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को एंड सो ऑन करते हुए आज तक हम आ गए। आज वो सबको बाहर इजाजत है, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट ने और ये भी केयर टेकर गवर्नमेंट ने प्रेशर के बाद कहा है कि भाई हम लोग आपको करने देंगे। लेकिन जब हम जलसों के लिए जाते हैं, हमारे वहां पे लोग होते हैं, पुलिस आके उन लोगों को हरासा करती है, पुलिस आके जो लाउड स्पीकर वाले होते हैं, जो ऑडियो विजुअल वाले ऑडियो वाले होते हैं, उनको उठा के ले जाती है, उनका सामान उठा के ले जाती है, कुर्सियां उठा के ले जाती है। आपको जगह जगह निकलने की इजाजत नहीं है, आप झंडा लेकर जाते हैं, पुलिस वहां पहुंच जाती है। तो इन सब चीजों के बावजूद भी हम इतने पुरआज़म हैं, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान की बका जो है ना इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अलावा किसी और चीज से नहीं है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम किसी तरीके से लोगों को ये तसल्ली दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में नहीं होगी। और यही वो चीज है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले एक्चुअली चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले लोग हैं वो जब निकल जाएंगे रेस से, तो फिर जाहिर है जब घोड़े निकल जाएंगे तो पीछे जो भी पीछे रह जाते हैं वो फिर उनको पता है कि वो जीतने उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये सारा मसला है। लेकिन हम लोग अपने अज़म पर कायम हैं। हम समझते हैं कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज नंबर 1 कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर रहे, नंबर 2 हम फ्री और फेयर इलेक्शंस का मुतालबा करें, और जितने भी ये फ्री और फेयर कर सकते हैं, मुझे पता है ये लोग कभी नहीं करेंगे,
لیکن ہم دیکھیں گے یہ کتنی دھاندلی کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو ایک کیلکولیشن ہے آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے اس کی کیلکولیشن کے لحاظ سے, جب آپ 65% لوگ باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو مینیپولیشن ہے بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں ہو سکتی. تو میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو آپ نے الیکشن والے دن نکلنا ہے, آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انڈیپینڈنٹ ہے یا لوگ بکے ہوئے یا کیا. آپ نے نکلنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے 3 دنوں کے اندر کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں اور پرائم منسٹر صرف وہ الیکٹ ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے. تو اگر سب سے زیادہ ووٹ پڑنے والا بندہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, سو واٹ, لیٹس بی کہ پاکستان کی ہم ہسٹری چینج کریں, پاکستان کا ہم فیوچر چینج کریں. اور جیسے آج ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ نئے پاکستان سے شاندار پاکستان کا سفر طے کریں. ہم پرانے پاکستان کو, ہم وہ بوسیدہ پاکستان کو, کرپشن سے بری پاکستان کو پیچھے چھوڑ کر آگے شاندار پاکستان کی طرف چلے. اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے لیکن ہمایوں صاحب, اگر ایسے ان تمام تحفظات کے باوجود اگر یہی سلسلہ رہتا ہے, آپ کے تحفظات دور نہیں ہوتے, تو کیا پھر آپ کو انتخابی نتائج قابل قبول ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے, میں ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والا پازیٹیو بندہ ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے عمران خان, وہ بھی پازیٹیو سوچ رکھنے والا ایک پازیٹیو لیڈر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کوشش کرنی ہے, ہم لوگوں نے نتائج نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کی کوششوں کا صلہ آپ کو دیتا ہے. نتائج ارریسپیکٹو آف کیا ہو, آپ کو آپ کی کوشش کو صلہ ملتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے کوشش ہے جیسے آپ کے اوپر ایک قسم کی ایک جنگ مسلط کی گئی ہو, اور آپ اس جنگ میں لڑ رہے ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اپوننٹ کے پاس ہر قسم کے وہ ہیں, وہ جو کہتے ہیں, لیکن آپ کے پاس جب آپ کے اندر ایک یقین ہو جاتا ہے نا, تو بے تیغ بھی لڑتا ہے آپ کا سپاہی. ٹھیک ہے, تو وہ یقین پیدا کرنا ہے کہ آپ کا سپاہی جو ہے وہ بے تیغ لڑنا شروع ہو جائے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے جو ہے نا مختلف چیزوں کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, صحیح. تو سر اس وقت اب اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, اب یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب کی کوئی بات نہیں مان رہا, یا امیدوار پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارٹی کو سنبھالنے میں مشکلات درپیش ہیں تحریک انصاف کو؟ دیکھیں, یہی تو جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا, جو انفارچونیٹلی چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے کے ڈیسیجن لیا, جو ان لوگوں نے کیا, مطلب مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ججوں کی, اور پرابلی باقی ان 3 کے علاوہ ایک بہت سگنیفیکنٹ تعداد جو ہے ججوں کی, ان لوگوں نے کہا یہ بہت غلط ڈیسیجن لیا گیا ہے. یہ ٹوٹل منافی ہے اس اسپرٹ کے کہ جو کہ الیکٹورل پروسیس کا اسپرٹ ہے, جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کا اسپرٹ ہے. یہ ان لوگوں نے, جیسے ایک زمانے میں ایک بینچ نے ایک پولیٹیشین کا خون کیا تھا, اس بینچ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا خون کرنے کی کوشش کی ہے. اس بینچ نے, جیسے ایک بینچ آیا تھا جس نے نظریہ ضرورت کے تحت ایک وہ پاس کیا تھا, کیا کہہ سکتے ہیں, ججمنٹ پاس کی تھی. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ جو سوالات پی ٹی آئی سے کیے گئے ان کے جوابات نہیں تھے, کوئی دستاویز نہیں تھے, کوئی ریکارڈ نہیں تھا. سر دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اپنے الیکشنز نہیں کرائے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو الیکشنز کرائے اس کے اندر یہ چیزیں غلط تھیں. تو بھئی, یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ نے الیکشنز نہیں کرائے, تو پھر جب الیکشنز نہیں کرائے تو پھر آگے کیا غلط تو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اور اگر ہم نے الیکشنز کرائے ہیں
تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں بنتا کہ وہ الیکشنز کے اندر جائے. اگر اس کا اختیار بنتا ہے, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کوئی انٹرا پارٹی الیکشن میں کسی ممبر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس ممبر کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جانا نہیں ہے, وہ کورٹ کے اندر جانا ہے, وہ الیکشن کمیشن کے اندر جانا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو انٹر پارٹی میں کوئی اختیارات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بہت ساری چیزیں, لیکن having said that thing, ہم اس سے آگے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو انہوں نے مشکلات ہمارے لیے ڈالے ہوئے ہیں وہ اسی لیے ڈالے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے, ظاہر ہے جب آپ کا لیڈر نہیں ہوتا, جب آپ کی فرسٹ ایئر کی عادت نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو اس قسم کی ایل ڈسپلنس چیزیں ویسے ہی آ جاتی ہوتی ہیں, اور یہی تو کریٹ کرنا. اچھا, پھر اس کے اندر آئی ایم شیور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوں گی, جو درمیان میں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں آج بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم نے 850 کے قریب لوگ کیے تو ان میں سے کوئی 50, 60, 100 ایسے ہوں گے کہ جو شاید ادھر ادھر ہونے کے, لیکن میں آج بھی میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے 90%, 80 to 90% کینڈیڈیٹ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے, وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے, اور وہ عمران خان کے ساتھ چلیں گے, اور الیکشنز کے بعد وہ یا تو انڈیپینڈنٹ رہیں گے یا وہ پاکستان طریقے انصاف کے جو ڈسپلن ہے اس کو مینٹین کریں. ہمایوں صاحب, اس وقت جیسے ہم نے آزاد امیدواروں کی بات کی کہ آپ کے اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ تو نہیں ہے, جیسے آپ نے بھی 90 اور 80% کی بات کی ہے, 90% کے وہ ساتھ ہی کھڑے رہیں گے تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن ابھی آپ اگر دیکھیں تو لاڑکانہ میں ایک بڑا اتحاد تھا, جی ڈی اے بھی تھا, لیکن وہاں پر سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب نے وڈرا کیا ہے اور بلاول صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو آپ کی نظر میں ابڑو صاحب کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مشکلات پیدا ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا تھا کہ جب ابڑو صاحب کا وہ ٹویٹ میں نے دیکھا تھا. پہلے جو لوگ کہہ رہے تھے میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا, لیکن جب ابڑو صاحب کا خود میں نے وہ ٹویٹ پڑھا تو مجھے تھوڑا سا تعجب بھی ہوا. اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ایک شو کاز نوٹس بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ کس بیسس پہ کیا ہے, کیوں کیا ہے, ہی نیڈز ٹو ایکسپلین کہ کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیے ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں, ہمیشہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آئی وش کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر اختلافات ہیں بھی تو آج کے دن ہمیں اپنے اختلافات کو بھول جانا چاہیے. میں اپنے ہر ایک کینڈیڈیٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آج ان اختلافات کو بھول جائے اور آج کم از کم ایک ساتھ رہیں. یہی ٹائم ہے ایک قسم کا اتحاد کرنے کا اور ایک قسم کا اکٹھے رہنے کا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس ملک کی ہسٹری کا. آج وہ لوگ جو کہ الیکشنز کے بعد اپنا موقف بدلیں گے اور جا کے پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملیں گے, وہ ہسٹری میں جائیں گے. ان کے بچے, ان کے پوتے نواز سے وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار ہمارا باپ, ہمارا دادا, ہمارا نانا یا نانی یا جو بھی وہ لوگ تھے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, اور ان لوگوں نے اپنی جو ایفیلیشنز تھی انہوں نے چند پیسوں کے عوض یا چند سیٹ کے عوض یا کسی پوزیشن کے عوض بیچ دی تھی. وہ ہمیشہ غدار کے نام سے مانے جائیں گے ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی. تو اگر جو شخص بھی ہے, اگر وہ اپنی ہسٹری میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ غداری کی تھی اور اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ غداری کی تھی اور لوٹا بنا تھا, تو آج اس کو چاہیے کہ irrespective of what وہ کھڑا ہو. یہ ووٹ امانت ہے, اگر آپ نے یہ امانت واپس نہ کی تو اس دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ رسوا ہوگے, اور قیامت والے دن تو آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا. تو اگر اپنی قبر خراب کرنی ہے, اپنے فیوچر خراب کرنی ہے, تو جو مرضی کر لو. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ کوئی نہیں کریں گے ایسا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, صدیقی صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.